तकल्लुफ नहीं, वो जिंदगी बहुत आसान है। आदमी पढ़ाई लिखाई करके बहुत सारे आमदनी के जराए इकट्ठे करता है और बहुत सारे असबाब इकट्ठे करके, लेकिन जिंदगी इतनी बुलंद होती है, इतनी ऊंची होती है कि उतने सारे आमदनी से भी आदमी को गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए परेशानी दूर नहीं होती। अगर आदमी ये जिंदगी सीख ले तो कम से कम असबाब में आदमी राहत हासिल कर लेगा और खुश रहेगा, हमेशा खुश होगा, हर वक्त शुक्रगुजार होगा, अल्लाह की तारीफ के कलिमात सुबह शाम बोलता रहेगा। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम 24 घंटे में कितनी मर्तबा अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, तारीफ के कलिमात पढ़ रहे हैं, जितनी मसनून दुआएं हैं उन सब दुआओं में यही है। हालांकि आपका हाल ये है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमा रही है कि आप दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आपने कभी 2 वक्त पेट भर के जौ की रोटी नहीं खाई, और आप दुआएं पढ़ रहे हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं। आप पर कितने हालात, कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें आई, लेकिन आप दुआएं पढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और अल्लाह की याद में हैं। और जब बरम हो गया पैरों पर, लोगों ने मशवरा दिया कि आप इतनी मशक्कत न उठावें, तो फरमा रहे हैं फला अकूनु अब्दन शकूरा, कि मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। इतने हालात में जिंदगी गुजारी है कि आप एक मौके पर फरमा रहे हैं कि उज़ीतु फिल्लाहि मा लम युज़ा अहद, ये जितनी मुझे तकलीफें दी गई हैं उतनी और किसी को नहीं दी गई, लेकिन फिर भी कह रहे हैं क्या मेरे रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं, कि उसके साथ अल्लाह ताला की कितनी और नेमतें हैं। हम भी देखेंगे तो हमारे पास नेमतें हैं बहुत सारी, लेकिन चूंकि जिंदगी का मेयार आला हो गया, तकल्लुफात आ गए जिंदगी में, ऐसा खाना, ऐसी चाय, ऐसे पापे, ऐसी रोटी, ऐसे ब्रेड, ऐसे जूते और पता नहीं क्या क्या है, वो तकल्लुफात ने हमें परेशान कर दिया। इसलिए शुक्र की तौफीक कम होती है, शुक्र नहीं कर पाते। ये तबलीग उसकी अमली मश्क है हुजूर अलैहिस्सलाम वाली मुबारक जिंदगी की, आप वाले ईमान की, आप वाली नमाज की, आप वाले इल्म की, आप वाले अखलाक की और आप वाली मुबारक जिंदगी की। इस जिंदगी में सादगी है और जिसमें जफाकशी है। आदमी इबादत में भी मशक्कत उठाता है, दावत में भी मशक्कत उठाता है, रमजान में रोजे रख के आदमी मशक्कत उठाता है, हज में आदमी पैदल चल के मशक्कत उठाता है, ये जफाकशी है उसकी। और जब तक ये उम्मत उस जिंदगी पर थी, ये उम्मत जिंदगी सादा थी और उम्मत में जफाकशी थी, वहां तक ये उम्मत जो है बुलंदी पर थी और दिन ब दिन तरक्की करती जा रही थी और इस्लाम दुनिया में फैलता जा रहा है। आलम अक़वाम मुतासिर होकर इस्लाम में जौक दर जौक आते जा रहे थे। जब तक ये उम्मत इस पर थी, जिंदगियां सादा थी और जफाकशी थी दीन के लिए, इस्लाम के लिए। सहराओं में और पहाड़ों में, दूर दराज इलाकों में, जंगलों में इस्लाम के खातिर सहाबा के काफिले फिर रहे थे कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए। किसी काफिले के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, कोई काफिला वैसा है कि जिसके पास तोशा खत्म हो चुका है, कोई काफिला हुआ है कि जिसके पास आगे के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, ठहरने के लिए, पड़ाव डालने के लिए जगह नहीं है, बेसरो सामानी के आलम में है, कस्म कुर्सी के आलम में है, लेकिन अंदर एक वलवला है इस्लाम पर अमल करने का, दीन पर अमल करने का, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने का, और पूरे आलम में अल्लाह का एक कलमा बुलंद हो जावे और पूरे आलम में अल्लाह का मुबारक दीन जिंदा हो जावे। जमीन पर बसने वाले एक एक उम्मती को कलमा नसीब हो जावे और एक एक उम्मती हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले मुबारक तरीकों पर जिंदगी गुजारने वाला हो जावे। उस बलवले के साथ ये उम्मत जब तक थी तो इस उम्मत का सितारा बहुत बुलंद था, कोई इनके सामने नजर उठा के देख नहीं पाता था, कोई इनके खिलाफ साजिश नहीं कर सकता था।
کوئی ان کو پیچھے کرنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ امت اپنے مقصد پر قائم تھی، امت اپنے مقصد پر قائم تھی، اور دنیا کی انسانوں کے پاس وہ اس طرح جا رہے تھے کہ سب مسکین ہیں، سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام جیسے نبی عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے ہماری تعلیم تربیت فرمائی، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا، ہمارے اخلاق کو درست کروایا۔ اب وہ اس نعمت کو سب سے بڑی نعمت سمجھ رہے تھے کہ اسلام سب سے بڑی نعمت، یہی سب سے بڑی چیز ہے، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس کی حفاظت کے خاطر اگر ہمارا مال جاتا ہے تو مال قربان ہے، اگر اس کی حفاظت کے خاطر وطن جاتا ہے تو وطن قربان ہے، اور اس سے اوپر اس کی حفاظت کے خاطر اگر جان جاتی ہے تو ایک نہیں، جسم کے بالوں کے برابر اگر جانے ہو تو اس اسلام کے خاطر چلی جاوے تو یہ زر قسمت۔ سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے۔ امت اس معیار پر تھی آپ کے بعد تو پوری دنیا میں دن بدن عزت حاصل کر رہی تھی، اور اقوام عالم کے لیے وہ ایک نمونہ بنے ہوئے تھے، کہ دنیا کے قومیں اسلام کی طرف ان کو دیکھ کر ان کی دعوت وہی تھی، اسلام کی دعوت۔ اسلموا تسلموا، کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ لوگوں نے پوچھا کیسا ہے اسلام، تو کہتے تھے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ وہ کیسے تھے؟ کہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح تھا، ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح تھا، اور وہ رات کے راہب تھے اور دن کے شہ سوار تھے۔ ایسے تھے وہ کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اپنے لیے انسانیت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور دن میں جد و جہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور لوگوں پر اپنی جان اور مال لگاتے تھے، کسی سے کچھ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی ہماری مدد کرے، کوئی ہمارا تعاون کرے، بلکہ وہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ لوگوں پر لگاتے تھے، جو اللہ نے نعمتیں دی تھی وہ لوگوں پر لگاتے تھے، اور یہی صفت مومن کی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ مومنوں کی صفت بتائی کہ وہ اللہ پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ ان صفتوں کے ساتھ وہ دنیا میں تھے تو دنیا کی ساری طاقتیں ان کے سامنے زیر ہو گئی، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، صحیح چیز کو لے لیا، صحیح چیز کو لوگوں نے لے لیا کہ غلط لوگ نہیں ہو سکتے، یہ دنیا کے طالب نہیں ہیں، یہ ہم سے کچھ نہیں چاہتے، نہ یہ حکومت چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، نہ دولت چاہتے ہیں، اور نہ وہ بڑا بننا چاہتے ہیں۔